फेर थरे आपनकर भाई आसिकरी पहुंची गला राविया कलेक्शन के जेहेतु सावित्री व्रत सरी गला लास्ट वीडियो एटा सावित्री व्रत रो हे जिबा तो व्रत सरला प्राइस भी कमला कमला जुहार केंदा अछन बहुत भल तो आजिर रेट काना रहबा आ कलेक्शन काना रहबा कलेक्शन तो नुआ रहबा जेहेतु सब वीडियो सावित्री रो लास्ट वीडियो रहबा तो कलेक्शन तो देखामा पूरा यूनिक रे तार बाहरे केतेटा देखामा जेंति कि प्राइस माने डाउन से सब साड़ी रो आर मार्केट प्राइस रो प्राय केटा साड़ी रो आजि बतामा जेंटा कि तार माने बहुत 2-2000 टका कम पड़बा जेन साड़ी बाकी विचित्रापुरी रे बहुत गॉर्जियस लागुछो थैंक यू दा साड़ीटा हो जे 35 इयर्स तलर साड़ी मुझे आजकल घिनी चनवा मते लागला नहीं 35 बरस तलर साड़ीटा जेंता कि सेंदा हमर सम्बलपुरी माने सम्बलपुरी साड़ी रो चाहदा इटा ही चाहदा नहीं है देखुन पूरा बहन करे नुआ विचित्रापुरी साड़ी चन ए साड़ी पिंधी चन बागी लागु छे 35 बरस आर मते कहबे समझते ई कलर कॉम्बिनेशन रा साड़ी देउन बोली स्टार्ट करमा हां स्टार्ट हसी मजाक को चली थिबा पहला नु काना देखाबे आजी पहला नु देखमा लास्ट टाइम जेन में वीडियो साड़ी वेयर करतिली से साड़ी रो मते बहुत इंक्वायरी आसी देला तो से साड़ी रो आजी पहला तार माने हमें वीडियो देखमा पहला रेड ब्लैक रे हमर माछो संगे मोर सेटा खाली माछो रे थिला इटा टिके तार माने अलगा আছে माछो रे बूटी डिजाइन थाई करियो अछि साड़ीटा यहाँ देखो एटा रहबा तार आंचल देखो आउ तार नु एटा आउ बेटर अछि अच्छा एटा रहबा तार बॉडीटा देखि पारले तार परे इतार प्राइस रहबा 5800 हां मोस्ट यूनिक कलेक्शन टे हेइ छे आर इटा एवरग्रीन साड़ी टे अच्छा एवरग्रीन साड़ी टे लास्ट में जन भी पिंधी थिली से साड़ी टा भी तार माने 5 इयर्स तलर साड़ी टे थिला अरे बाप रे बाप चलो तार परे देखमा इटा उडे हमर कान चन ब्लू कलर रे सपटा ऊपर अछि हमर गमला डिजाइन ऊपर रहबा साड़ी टा देखो टी ब्लू हां देखो तो इटा रहबा तार आंचल देखो इटा भी मोस्ट पॉपुलर कलेक्शन है मार्केट काना माने हाउ भाव रहउ जे आप माने समस्त जानू थिबी हां आ इतर प्राइस टा रहबा 6500 अरे वाह अनएक्सपेक्टेड प्राइस रहउ जे तार परे आरुडे देखनी पर्पल सीढ़ी सफ्टा रे देखमा ना पर्पल सीढ़ी हां पर्पल सीढ़ी अरे बाप रे सीढ़ी फिर पर्पल सीढ़ी आउ इटा मि जन कहउतिली जेनटा मार्केट रे 8000 तक सेलिंग आसु छे 8000 तक सेलिंग हो छे इटा अच्छा जिन साड़ीटा आज मु यहाँ दे रेट कहमी जे कम करले केते करबो 100 200 ही कम करबो हां 100 200 सुनमा रेट इटा एक्चुअल हां आर इटा रहला तार बॉडीटा अच्छा आर यहाँ दे रहला तार प्राइसटा 6800 जे क्वालिटी ताले हल्का थिबा है पूरा क्वालिटी छुई करी देखला हां पूरा 100 सुता है किछि फरक नै न साड़ी हे ओरिजिनल पीस है से सुता पीस ओरिजिनल पीस है गुडे चिंतार विषय गुटे साड़ी जदी 8000 मिलुचे हां फिर इने इतकी कम दाम रे मिलुचे केनता गुडे बहुत बड़ क्वेश्चन मार्क उठुचे हां क्वेश्चन मार्क इथि लगी है सेटा होचे शोरूम अच्छा हला सेति लगी आ तापरे देखमा एटा गुटे येलो और ब्लू सॉरी ग्रीन अच्छा तो इटा काना गुटे शोरूम है भाई इटा भी पूरा शोरूम है बाकी हमें घरे करी छु इटा होलसेलिंग हिसाब रे मोटर रहउचे प्राइस सेथि लगी रेट हंदा रहउचे नै रेट हंदी रहउचे इटा तार आंचल हां और इटा रहबा तार ऑल ओवर बॉडी टा रे हां सॉफ्ट अच्छा तापरे ब्लू रे गुटे देखमा मधुर कथा कहि के ठकी दउचंती दाम ता कहू न सॉरी 6000 टंका हां तापरे ब्लू ब्लू रे कॉफी लेंगड़ी मारी के भागी नेबे बोलथिले फिर मते दौड़े के धरिती तो इडा रहला तर ब्लाउज पीस टा आर इडा रहबा तर आंचल अच्छा बॉडी साइड लेंटे देबे हां एटा रहबा तर फोटो नेवा के सुविधा है ऐसी हां एटा रहबा तर बॉडी टा अच्छा हाथी पैटर्न रे अछि बोथ साइड हाथी अछि एटा उडे देखमा हमर ग्रीन सी ग्रीन संगे हमर पॉन्ड्स पाउडर पिंक कलर अच्छा पॉन्ड्स पाउडर पिंक हां पॉन्ड्स पाउडर कलर पिंक ना भी ओजो बोलछि एटा तर आंचल हां पिंक पॉन्ड्स पाउडर पिंक एटा तर ब्लाउज पीस टा वर्क अछि ब्लाउज पीस टा भी आउ इतर प्राइस टा होचे
इटा सेलिंग होउतला आमे सेलिंग करतिलु 7500 रे केते रे देबे ହେଲା। वर्तमान आजी सेटा के इटा करमा 7000 ती देई दमा दे देबे काली सावित्री रा लास्ट वीडियो है हां आउ माने डिस्काउंट रे दमा ठीक। साड़ीटा जे माने लास्पोटिया नेबे किछि तो लाभ हेबार कथा हां हम्म तारपरे रहला उटे फिर सबटा देखमा रेड और ब्लू देखुन अरे वाह मोहन कर मते मते केन साड़ी भल लागू ना लागू हाँ। सबटा कलेक्शन मते बहुत बढ़िया लागसी हां हमें तो कहि जो ना इटा तार ब्लाउज पीस हेबा हां हमें पूरा रैक करमा सबटा हाँ, पूरा हाँ। वैरायटी हम्म सबटा क्वीन नारे इटा करमा एंता है के हां इटा तार आंचल हां ए देखो पूरा भल से देखो इटा तार हम्म। बॉडीटा इटा हेबा 5700 5700 5700 अच्छा तापरे उटे ब्राउन कलर रे देखमा देखुन बाप रे बाप बहुत बहुत माने का कहमी जे नीट एंड क्लीन वर्क हिचे हाँ। देखुन आंचलटा हम्म इतरे भी हमर ब्लाउज पीस अवेलेबल अछि अच्छे अवेलेबल अछि आपो माने सप्ताहरे नहीं थे आसे भी मिलो आपो माने सप्ताहरे बहुत कम थीसी विश्वास कोरी परचन के नहीं कोई परचन में कहि नहीं पारे हां लेकिन विश्वास करवाटा आप मन को बाउंड है इटा प्राय तार माने 10000 अबव सेलिंग अछि मार्केट रे अबव अछि है ना 8700 8700 700 अच्छा पक्का आप माने संबलपुरी एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल छोड़ा आउ भी बाकी चैनल रु वीडियो देखुथिबे दाम भी जानुथिबे बहन गोरे एतका लोगु चन कि कम लोगु चन कि ठीक ठाक लोगु चन नहीं छो क्वालिटी रे से माने फीडबैक भी देई पारबे मोर हाँ, जते हाँ, नो छ से जिंसटा भी करि पारबे हाँ। आर इतरा प्लीज समझते कमेंट भी करबे कमेंट टी कम करू चन हां कमेंट टी जो करवा कथा हां इता तार ब्लाउज पीस हम्म आ इता तार ऑल ओवर बॉडीटा निजर मतामत जरूर देबे साइडटा देखुन এটা রেড ব্লু কম্বিনেশন Wow. बहुत सुंदर दिसवा न्यूली मैरिड जेन माने सावित्री करबे समान को तो बहुत अच्छे बढ़िया लागबा और अफोर्डेबल प्राइस रे भी अच्छे मात्र 6800 न्यू ब्राइडल कलेक्शन नहीं है हाँ। तापरे इटा उटे ग्रीन रे देखमा देखुन रे सबटा देखुन बढ़िया काम दिया जे तले दुईटा धड़ी और ऊपरे गुटे धड़ी हां आ এটা তার আঁচল देखुन लुक पूरा लुक देखुन এটা তার ব্লাউজ পিস आ বডিটা बॉडीटा नहीं है কাম তার মানে বহুত ফিনিশিং ওয়ার্ক কিছে शानदार है जे शानदार বহুত বহুত तेहरू तापरे उटे देखमा एटा हमर मयूर पैटर्न रे देखमा हाफ हाफ अच्छा। पैटर्न रे अच्छा शॉर्ट अच्छा पैटर्न रे 1/3 वर्क हाँ। देखुन हाफ हाफ तो कहि नहीं पारू काहे जे गुटे भाग हाँ जह छै बोले गुटे भाग कम कम छै अछि इटा ब्लाउज पीसटा वर्क अछि इटा रहबा तार आंचल साइडटा देखले पूरा भल से पूरा स्लो मोर देखू जे हां आर इटा रहबा तार बॉडीटा हम्म इटा रहबा मात्र 6700 6700 कलेक्शन देखुन 6700 केते हेवी है छै लाभ उठोन प्रचुर लाभ उठोन राविया कलेक्शन रु तार इटा उटे चौड़ा बॉर्डर अछि हमर देखुन काम सुन बाप रे बाप केते चौड़ा धड़ी आप माने धड़ी के देखि भाउतबे सेटा सूता है सूता नुए हाँ। पाट सूता धड़ी है देखुन पूरा दिही सारा सॉफ्टा रहबा व्हाइट रेड रे हां व्हाइट रेड ब्लू रे व्हाइट रेड रो काम होछि इटार प्राइस अछि 6000 टका अच्छा झाय झाय आप माने स्क्रीनशॉट नो तारपरे गोटे रेड रे देखमा देखो पेरे पेरे मॉडल रे फेरे फेरे पोटा डिजाइन देखो थान कलेक्शन है हां थान कलेक्शन है इटा वाओ ई बछरे होचे एंता प्रीमियम थान कलेक्शन माने देखबा की मिलु छी आ बहुत डिमांड इथर डिमांड रहू जे बहुत डिमांड आ लास्ट टाइम रो मोर वीडियो रे थान साड़ी जे नामे रील्स करितला सेटा सब आउट ऑफ स्टॉक अच्छा सब सोल्ड आउट है ता देखो गुठे जुना कलेक्शन नै पन सब न्यू स्टॉक ब्लाउज पीस वर्क अच्छी ठीक इतर प्राइस रा होचे 9000 अछि केते 9000 ई थान साड़ी हां अरे बाप रे बाप क्वालिटी ऊपरे साड़ीटा रो रहिचे सबटा रो क्वालिटी बोले मुई तो नुहे देखबार एतकी महंगा रे थान साड़ी एपल तारपरे इरा उटे रहबा नवकोठी रो देखमा नवकोठी अच्छा आय देखुन
अच्छा इतर क्रेज एबे केनता अछि नवकोठी रो नवकोठी रो क्रेज याहादे भी अछि और अच्छा। आज के माने हमें 5 बरस तले भी खुजमा वाले नवकोठी क्रेज रहितबा इता मार्केट थिवा बोलो हां 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 या देखो এটা তার আঁচল हम्म আর देखो এটা তার ব্লাউজ পিসটা हम्म এটা নবকোঠির বহুতটে আছে তার মানে প্যাটার্ন বহুতটে আছে हम्म নবকোঠির ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ଭେରାଇଟି ଉପରେ ବି ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ଡିଫର କରୁଛି କେତେଟା हाँ हटा तो है ହଁ ଏଇଟା ରହୁଛେ 6800 6800 800 अच्छा ଇତାର ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନବକୋଠି ଦେଖଉଛେ हम्म ଯେମିତିରେ हटा तो पाटो है लाଗୁଛି ନାଇଁ ସେଟା ବି ନବକୋଠିର ହିଁ ଏଇଟା अच्छा ହଁ माने तर साइन रु मते Shine, लागला ହଁ कि इटा shine पाटो है ବହୁତ ଅଛି ଏଇଟା ମାନେ ସେତାର ସାଇନ୍ ଆଉ ଇତାର ସାଇନ୍ ଭିତରେ ଫରକ ରହୁଛି ଜମିନ କଲର ଆସମାନ ଫରକ ଜମିନ ଅଛି। ଆସମାନ କଲର ବି ଭିତରେ ବକ୍ସ ର କଲର ଅଲଗା Colour ଅଲଗା grading ଆସୁଛି ହେଇଛି। ହଁ କଲର ବି ତାର ମାନେ ଅଛି ଏଇଟା हम्म ଏଇଟା ରହିବା ତାର ଆଞ୍ଚଲ हम्म ନା पूरा कलर भरा है देखो କଲର ଭରା ହେଇଛି ଭିତରେ ଏଇଟା ତାର हम्म ବଡିଟା ଏଇଟା ପଡୁଛି 7500 7500 ହଁ गुटे गुटे डिजाइन देखो उकी उकी आसुची ହଁ ତ ଡିଜାଇନ ଆଉ କଲର ଉପରେ ବି ତାର ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ଡିଫର କରସି हम्म ସେ ଜିନିଷଟା ତାର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାନବାର କଥା है कि हम्म ଇନା କାଣ ହେଲା କାଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ବୋଲି हम्म ତାପରେ ଏଇଟା देखो ଗୋଟେ ଦେଖ ପତର ପତର ଡିଜାଇନ ର ଅଛି पोतर 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 हाथी। पोतर ପତର ଆଉ ହାତୀ हाथी ହାତୀ अच्छा এটা তার वाइल्ड ব্লাউজ পিস एलिफेंट এটা তার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে हम्म এটা তার আঁচল সাইড हम्म আর এটা देखो রহবা তার অল ওভার हाँ বডিটা দেখো मस्त लागला হ্যাঁ ইটার পড়ুছে 8700 হ্যাঁ 8700 ইটার বিনা ব্লাউজ পিস वाला भी গুটে আইসি বাট अच्छा সেটা अच्छा ইয়াদে নাই না আমার পাখে Available? अवेलेबल নাই না नहीं नो নাই না ठीक ଆଉ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ନବକୋଠି ପାସରେ ଦେଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେନ୍ଟା बेले इटा उमरे औराले बोलो ହଁ ଇତାର ଦେଖୁନ୍ ଇତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଫେର अरे वाह ହେଲା बाप रे साइनिंग देखि पारुछन हाँ। से नागमणि बोलबे देखुन नागमणि बोले फिर नागराजा फिर ନାଗରାଜ खुजी बसबे এটা তার আঁচল हाँ ଆଉ ଇତି ଆଞ୍ଚଲ କାଁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଲେଖା ହେଇଛି हीराकुद डैम लिखा है ହଁ इसी ହୀରାକୁଦ ନାଇଁ अच्छा। ଖାଲି ହୀରାକୁଦ खाली ଲେଖା हीराकुद ହେଇଛି। लिखा है इसी ଖାଲି ହୀରାକୁଦ ଲେଖା ହେଇଛି हाँ ଏଇଟା ରହିବା ତାର ବଡିଟା हम्म ସରି ବ୍ଲାଉଜ ପିସଟା ये देखो ଏଇଟା ତାର ରହିବା ଆଞ୍ଚଲ या देखो ସରି ବଡିଟା जे जे हीराकुद रु हाँ। देखुछन आई लव हीराकुद देखिगिरी मैसेज करूँ মেসেজ করুন এটা হচ্ছে 7800 7800 800 अच्छा মানে মুই আজি ସବୁ নবকোঠির ସବୁ ভ্যারাইটি রে দেখালি কাଣା কাଣା প্রবলেম আর কেনতি কেন্দা ডিফরেন্ট আছে ठीक ସବୁতি तो इटा तो किसी अलग ही अच्छे ହଁ ମୟୂର ପ୍ୟାଟର୍ନ ରେ ଅଛି ଏଟା ଗୋଟେ अच्छा समथिंग डिफरेंट अच्छे हाँ। या देखो वाओ ଆଜି ऑसम पूरा ऑसम क्वालिटी अच्छे ହଁ पूरा प्रीमियम क्वालिटी जेन कहसन अल्ट्रा फाइन पूरा कलेक्शन जेंटा बोलसन नहीं हेटा है इटा इटा से कॉटन पाटर पैटर्न है ହଁ आंचलटा ଆଞ୍ଚଲଟା हम्म ଆମର টেরাকোটা প্যাটার্ন রে ଅଛି हम्म ଆଉ ଏଟା ତାର অল ওভার देखो पूरा प्रीमियम लुक देबा ହଁ এটা मस्त আছে ହେଇଛି 9500 9500 9500 आर घाय देखि नो 9500 एथरा देखमा इटा गोटे काहे कलर आइ जे ब्लू मुई तो किछि थाप नै पाएबार ब्लू रे शाइन କରୁଛି पूरा पाटल लुक ଅଛି पूरा ଦେଖ डुअल टोन शाइनिंग ହଁ रहउछि पूरा देखो ଏଇଟା ବି ସେଇ ମୟୂର ପ୍ୟାଟର୍ନ ରେ ଅଛି ହାତୀ ଅଛି ତଲେ स्टैंडर्ड बॉर्डर स्कॉट बॉर्डर हाँ पीकॉक पैटर्न अच्छा तार आंचल आ देखो हो डबल मजूर नै हाँ डबल मयूर थाई के हम्म इतार ब्लाउज पीस टा वर्क अच्छे अच्छा सेटा कोन लीफ रहउछि ना हाँ लीफ लीफ अच्छी लीफ थाई ठीक। के डॉटेड अच्छी हां 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 नाले फाका फाका लागबा हाँ हम्म এটা তার অল ওভার বডিটা দেখো হুম। শাইন মানে পাটো হার মানি ଯିବା যেতে তার মানে मजबूर हे जिबा हार मानबा लागि पूरा आ पाटो के I am cylinder। पाटो के आउ जेन हिसाब रे यादे कटन असला न हां पाटो के और केहे नाही पचरन बेला ला न के जाने हेंता तो हेई नै पारे बाकी हाँ। देखो काना होउछि भविष्य रे देखो माने एटा पाटो और संबलपुरी भितरे सूता भितरे कंपटीशन चली छी बहुत देखो ए এটা देखो। দেখো শাড়ি সবটার পেরে পেরে মডেল রে মানে শাড়ি এটা देखि पारछन তার আঁচলটা এটা রবা তার ব্লাউজ পিসটা अच्छा देखो केंता लागु छै ई कलेक्शन এটা अरे রবা वाह তার दमदार पीस এটা বডিটা हम्म দাদা কହୁଥିଲ ତମେ পেপর ବୋର୍ଡର ରେ ବୋଲିକିରି ବୋଲଥିଲ मुई तो हेटा ही ध्यान दउतरी ଦଉଥିଲ। काहे धोड़ी है ହଁ ଇଟା ବି ଆମ পেপର ଧରିଏ पेपर धोड़ी है পেପର ଧରିଏ ପ୍ରାଇସ୍ याद ଅଛି ତାର 11000 मुई 12000 पूरा भाबुथली 11000 ओ माय गॉड
এটা 15000 রে সেলিং হিছি ହେଇଛେ ହେଇছে আচ্ছা মেনশন নাই করু বাট হ্যাঁ। ହେଇছি ହେଇଛେ ହେଇছি দেখুন এটা দেখুন মুই তো ভাবুছি এটা কটন টিস্যু কি কটন পাট ହେଇଥିବା এটা হ্যাঁ। এটা ফুল আমার কটন এ Pure cotton? পিওর কটন এ এটা এ দেখো আচ্ছা এ এটার দেখো আঁচল এ দেখি পারুছন আঁচল আর पर्सनालिटी केनता हेबा टिके इमेजिन करूँ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଇ ଶାଢୀ ମାନେ ଦେଖ ଏ ଶାଢୀଟା ମାନେ ବଡିରେ ରଖିଛେ ଶାଢୀଟା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହବା ଏ ଶାଢୀଟା देखुन ଇ ତାର ई ପ୍ରାଇସ୍ साड़ी संगे संगे आपण भी खिलौथिबे देखुन ପୁରା हम्म এটার হচ্ছে প্রাইস 7500 अच्छा 7500 500 7500 अच्छा দে তারপরে দেখমা এটা देखमा থান শাড়িটা দেখমা थान साड़ी देखुन ई कलेक्शन এটা তার বাতার দেখুন। আচ্ছা आंचलटा देखले এটা তার ব্লাউজ পিসটা हाँ এটা বাতার দেখুন বডিটা দেখুন एक नंबर এটা হবা 5600 5600 हाँ। थान साड़ी हम्म। बोथ साइड स्टार सॉफ्टा रहउचे થઈ ગઈ तेहरू এটা ওটা দেখমা সবটা देखुन সম্বলপুরী র কুইন হ্যাঁ লাস্ট থর এটা রবা সম্বলপুরি কুইন সবটা উপরে হুম এটা তার ব্লাউজ পিস देखुन এটা তার রবা एक नंबर আঁচল बहुत महंगा है আঁচলটা ହେଇଥିବ ବାକି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆঁଚলଟା ଦେଖୁନ ମହଙ୍ଗା ହଁ ସାର୍ ମହଙ୍ଗା ହେଇଛି ମିଲନ ସପ୍ତାହରେ ଅଛି ହଁ ବହୁତ ସପ୍ତାହର କାମ ବି ହେଇଛି ହଁ ତ ଭାବି ଚିନ୍ତି କିରି କହ 12500 12500 500 ठीक बिकॉज बहुत मतलब का कहमी गॉर्जियस ହେଇଛି पूरा कलेक्शन ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ फिर ସପ୍ତାହରେ ଗ୍ରୀନ अरे वाह लिटरली कलेक्शन मते बहुत बढ़िया लागला देखुन এটা भी थान है থান থান শাড়ি हाँ। লাইনিং প্যাটার্ন রয়েছে তার বর্ডারটা हाँ তার আঁচল हाँ আর এটা রহবা তার ए देखुन বডিটা দেখুন देखुन না। কেনতা লাগুছে পুনা হোল বডি রে সবটা সবটা হ্যাঁ এটা আছে অনলি 5000 ओनली 5000 ओनली 5000 अच्छा তারপরে কাଣା? ব্লু সবটা বজ্র প্রহার করলা লাগে সম্বলপুরি প্রহার করছেন বহন করে এটা তার আঁচল এ দেখুন ଆଉ ତାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସଟା ଏଇଟା ରହିବା হ্যাঁ মোর ইউটিউব ফ্যামিলি তো আ ফাড়ি দেখুথিবে খালি এটা ହଁ হ্যাঁ এনতা এনতা শাড়ি দেখুছেন বহন করে ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ସପ୍ତାହରେ ଏଇଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ 11800 11800 800 11800 हाँ। देखले ई कलर के भल भाबे नोटिस करूं मोर कलर सिक्स सेंस कोचे बहुत बढ़िया लागला बहुत ई कलरटा बहुत वायरल है डस्ट मेहंदी कलर है अच्छा এটা বহুত হি ভাইরাল सी এই কলরটা তার कलर আঁচল बाबदरे तो एते मोर नॉलेज নাই न হ্যাঁ আঁচল দেখো हां আর এটা তার বডিটা ময়ূর প্যাটার্নটি পুরা আর এটার ব্লাউজ পিসটা ওয়ার্ক আছে वर्ग আছে ওয়ার্ক আছে अच्छा এটা পড়ুছে 8200 8200 200 अच्छा তারপরে ওটা পার্পল কালারে দেখমা पर्पल माने कलर मैच करी करी प्रेजेंट करू जो হ্যাঁ हां माने हाइलाइट है হাইলাইট হওয়া अच्छा जा পার্পল রে दिमाग लोगो जन नहीं हां এটা তার আঁচল হুম আর এটা রহবা তার হুম বডিটা দেখুন এটা পড়বা 7600 7600 600 600 अच्छा তারপরে ওটা দেখমা রাস্ট কালার দেখমা रोस्ट হ্যাঁ মানে শঙ্খ প্যাটার্ন রে বহুত হি ভাইরাল হচ্ছে আজকালি শঙ্খ গুটে নবকুঠি গুটে এটা মানে সব ভাইরাল নর্তকী হ্যাঁ নর্তকী দেখুন তো এটা গুটে তার Wow. শঙ্খ প্যাটার্ন রে দেখমা এটা দেখুন এটা তার আঁচল पूरा प्रीमियम लुक दउছে ধরি দেখি পারলে কিতনি কেতে উসার রହୁଛି এটা তার সব মানে হুম বডিটা হুম 8000 আছে এটা 8000 8000 হ্যাঁ আচ্ছা এটা দেখুন কারণ কুঠিরে সবটা কুঠিরে সবটা এটা আচ্ছা পাঁচ কুঠি হ্যাঁ দেখুন পাঁচ এটা। কুঠি সবটা রেড ব্ল্যাক সম্বলপুরি র জান সম্বলপুরি কে জান জান এটা তার आन আঁচল बान शान সান দেখুন মহুল বেটা मोहुल बेटा ओ भाई कलर देखुन सुमति रे सुमति colour। रेड রেড
দেখুন মাছ ধরি মাছ ধরি বাঁধা ধরি এটা তার আঁচল দেখুন না এটা তার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক Work. আসবা দেখুন আর এটা ব্র্যান্ড নিউ হ্যাঁ লুক রে আছে হ্যাঁ কলরটা নূଆ ଆସିଛି পুরা নু আসিছি হ্যাঁ আর তোমার ফেভারিট কলর হুম 8500 8500 আচ্ছা তারপরে দেখমা উৎকল লক্ষ্মী হুম হ্যাঁ উৎকল লক্ষ্মীর দেখুন। হাফ হাফ প্যাটার্ন মিক্স ভার্জন হ্যাঁ তো দেখুন দেখি পারছেন তার ধড়ি তার Wow. এটা আঁচল ব্লাউজ পিস अवेलेबल পুরো আছে ক্লাসিক লুক দেওয়া এটা হ্যাঁ আর দেখুন পুরো ক্লাসিক লুক দেওয়া ক্লাসিক লুক না তারপরে পুরা পিওর যেটা আমার উৎকল লক্ষ্মী যেটা হুম, কହୁଛা তার আমার চৌড়া বর্ডর রে ଅଛି না মানে এই জিনিস বি এই শাড়ি বি আপডেটেড হইছে হ্যাঁ হুম ইতার প্রাইসটা রହୁଛି 8500 হ্যাঁ দেখুন এটা বি হ্যাঁ। ফুল অফ কালেকশন है ওইটা তার দেখুন ব্লাউজ পিস এটা তার আঁচল আঁচল আর এটা রহবা তার অল ওভার বডি বডিটা अच्छा ইতার প্রাইস বি রହୁଛି 8700 थैंक यू सो मच हमको इतर प्राइस टा कंफर्म करवा लगी তারপরে এটা দেখলে খুশি হবা দা তুমি রেড ব্ল্যাক রে अच्छा সবটা হ্যাঁ, দেখুন। সবটা हम्म পুরা দেখুন এটা দেখুন। তার আঁচল हम्म না पूरा चौड़ा धड़ी हाँ। सूता धड़ी এটা রহবা হ্যাঁ তার দেখুন তার ব্লাউজ পিসটা দেখলে আপন মানে? এটা পড়ুছে 7600 साफिया 600 600 ये वैरायटी देखुन आप मन को पक्का बहुत बढ़िया लगवा देखुन এটা बहुत সবটা जाना माना ধরি कलेक्शन है হ্যাঁ हम्म এটা তার আঁচল हम्म আর এটা রহবা তার বডিটা নাকি? বডিটা हम्म हम्म ये साड़ी देखुन এটা भी থান উপরে আছে থান শাড়ি বাটারফ্লাই প্যাটার্ন রে হ্যাঁ এটা তার আঁচল হ্যাঁ এটা ব্লাউজ পিস হ্যাঁ আর এটা রহবা তার অল হ্যাঁ। ওভার খালি দাম মানে बतातिल जीबे 5000 5000 আর এই পুরা স্পেশাল এটা শাড়ি গুটিয়ে হুম গ্রিন কালারে দেখুন সবটা পুরা দাও করছে দাও কলা শাড়ি রিয়া পুরা মতে তো লাগুছে এটা পহেলা বুকিং হবা আজির Sure এপিসোড হবা আজির এপিসোড পহেলা এটা বুক হবা শিওর হবা এটা তার আঁচল হুম এটার ব্লাউজ পিস अवेलेबल নাই ন হুম বাট ম্যাচিং করে করে দেমি ব্লাউজ হুম। পিস সেটা ফ্রি রহবা আচ্ছা 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 আজি বি আজ বি ফ্রি রহবা ধন্যবাদ 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 এটা আছে 8000 8000 আছে হুম দেখুন প্রিমিয়াম লুক রে Premium বহুত সুন্দর look। কালেকশন এটা ওটা আমার ইকট প্যাটার্ন রে ইক্কত প্যাটার্ন ইকট প্যাটার্ন রে আছে দেখুন লাইট শেড রে আছে হুম এটা তার ব্লাউজ পিসটা হুম এটা রহবা তার আঁচল হুম আর এটা রহবা তার অল ওভার Body। বডি আচ্ছা এটা দেখলে পড়বা 7800 7800 7800 হুম এটা গোটে দেখমা শাড়ি যেটা কি হুম। মাছ শাড়ি মৎস্য সম্বলপুରୀ ଶାଢ଼ୀ শা- ବଡ ମାଛ ସାଙ୍ଗେ ଛୁଆ ମାଛ ହଁ, ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଅଛନ୍ ଅଜା ଆଇ ସମସ୍ତେ ନାଚି ଅଛନ୍, ପୁତା ପୁତି ସବୁ ସବେ ଅଛନ୍ ଅଛନ୍ ସେଠି ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଚିତ୍ତଳ ମାଛ ହଁ। ଏଇଟା ତାର ଆଚଲ ହଁ আর এটা রহবা তার হ্যাঁ অল ওভার হ্যাঁ বডিটা এটা পড়বা 8500 ঠিক তেহরু তারপরে এটা গোটে দেখমা বহুত ভাইরাল শাড়িটি এটা আচ্ছা হ্যাঁ দেখুন দেখলে কি জানবো এটা ওপেন করনি বা দেখি ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ଇ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବାଟା ଆଉ କିଣିବାଟା ହଁ ଟିକେ ମାନେ ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି ରହୁଛି এটা তার ବାକି ଆମେ ଅଫୋର୍ଡ କରି ପାରମା କି ପାର- ନାହିଁ ଦେଖମା ଏଇଟା ଦାମ ଶୁଣିଲା ପରେ এটা রয়েছে পুরা ফিক্স প্রাইস রহবা ইতিটা হুম। 12500 তো 12,500 হ্যাঁ 12500 12,500 500 আচ্ছা তারপরে এটা দেখমা সনফ্লাওয়ার শাড়ি ফের থরে ଆସିଗଲା আসিগলা রিস্টক হেলা এটা আরে দেখো ইটা সে ভাইরাল হইতরা নাই কি ওটা কইলে মুই সোর নাই করবার তাঙ্গর নম্বরটা বি বেলে প্লিজ মতে মেসেজ করবি ভিডিও দেখুন স্যার আচ্ছা এটা তার ব্লাউজ পিসটা হ্যাঁ এটা রহবা তার আঁচল হ্যাঁ আর এটা রহবা তার অল ওভার Body টা। বডিটা দেখি পারছন ଆଉ- কেনতা রହୁଛି হ্যাঁ ইতর যেহেতু ভিডিওটা মানে প্রায় বস রে হি সার্ভিস দেই দমা কানি ভিডিও অপলোড হেলা বেলকে তো মানে পাখাপাখি আউ 2 to দিনে 3 ডেজ বেলে থিবা হ্যাঁ 2 to 3 ডেজ থিবা হুম তো সেথি লাগি যেতে হেবা করি দমা ঠিক আর দেখুন। দেখুন এই শাড়ি পুরা হেভি লুক রে আছে বহুত আর এই শাড়িটা পিন্ধলা পরে বি বহুত মানে সুন্দর দিসি হুম জরুর শোর করবে মোর উপাসনা বহন কে এই শাড়ি পিনলা পরে হ্যাঁ ইটার প্রাইসটা বি আমি হাইট রবা মুই আচ্ছা। ফোন রে হি বতামি ঠিক আসুন ভিডিও কে ওয়েট করমা হ্যাঁ। লাস্ট কালেকশন লাস্ট দেখমা কালেকশন হুম দেখুন সুতা ধরি সুতা বডি
पूरा मिलन काम थुआ हिची मिलन काम थुआ हिची इटा से राशि साड़ी है राशि साड़ी साड़ी राशि नक्षत्र देखो साड़ी राशि संबलपुरी साड़ी साड़ी वाओ बढ़िया थीम कलेक्शन टे हिचे इटा ता आंचल देखो राशि संबलपुरी राशि साड़ी संबलपुरी साड़ी मस्त लागला दिल खुश लागला चलो ठीक है इटा भी प्राइस हाइट चलो ठीक है तो देखो रील्स कलेक्शन रेडी हेकरे अछि आप माने जरूर विजिट करबे किसी जणाबा के चाहबे सीओडी अवेलेबल करमा केते जागा रे हला अच्छा। आउ तापरे वन डे डिलीवरी रो तो सुविधा हमर ऑलरेडी रही छे से जिनसडा तापरे इतर वीडियो जेना कहली सावित्री पाई लागि स्पेशल वीडियो है तो प्राय समस्त को पहुंचावा ले ट्राई करमा बाय बस बाय बॉस बाय बस रे ही बेसिकली प्रेफर करमा कि 2 डेज थिबा ठीक 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 तो आप माने बहुत बहुत मात्रा विजिट करबे राविया कलेक्शन के बिदादन बाहर जाए नमस्कार।